kung nahitabo man sa tanaman sa Eden, mibutang ang Dios og minsay kang Eva, an Adan, mibutang og pulong ay mo pagkaon, kaysa adlaw mo kaon mo mamatay mo. The same pagsulod sa minsay sa mga hintil. Pag-abot sa minsay sa 53 AD, ni Pablo, nibutang siyang minsay, miabot po ng yawa, aron gubaon ang mensahe. See? Apan, wala na igahom ang yawa, wala na igahom. Insa gibuntog ko na kini dito sa Cross Calvario. Ang akong mga karne, ang akong mga pinili, wala na makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Unsay mo agaw may ansala, ngano wala pa tamatao. Ang atong ginikanan wa pa matao. Ang natao sa Efeso, Esmeralda, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, hangtod sa atong panahon Laodicea. Nakita na tandaan sa nahuna sa Dios kung kinsa ang pinili. Wala pa gani gihimugso, gibayran ang daan. Wa pa gani mahimo nga sala, gibayran ang daan. Ang gitanaw ang kahimpitan. See? Wala ang Dios magtanaw sa kasalanan. Nagtanaw ang Dios sa kahimpitan sa bride sa tamang panahon. Praise the Lord. Mao na yung Jesus Christ, wala na makaagaw kanila gikan sa kumagot, because by the power of the blood, pinaagi sa gahom sa dugo ni Lord Jesus Christ sa kordero, na natili nga ang sala dili na magpulos, ang sala dili na makasulod sa bride, nga naman ang iyang gipakamatyan ang iyang mga pinili. See? Mao na maigsoon nga kung nakahimo kag sala bride ka, dili kwintada sa Dios, pero walay doktrina nga magpakasala ka tungod kay giluwas ka aron magpakamatarong, magpakabalaan, ingon nga lawas sa Dios. Apan si janingon kay magkasala magin kita, asa nagsukad ang sala? Mituo ka. Ang kaluwasan ug ang paglawom wala sa binuhatan, kundi sa pagtuo nagsunod ang binuhatan. Say, praise the Lord. Patay ang pagtuo pag walay buhat. Mao na sa imong pagtuo misunod ang binuhatan, and then may mga time nga madalinas ka sa imong pagtuo. Mao nanduna kay paghinulod, Lord forgive me. Nga naman mituo ka. Mao na nga atong kinabuhi, under by the blood of Lord Jesus Christ, and then the life of Christ. Mga igsoon gitawag tag bride of Christ. Why? Because nailalom ta sa dugo sa kordero o sa kinabuhi sa kordero. It's not only by the power and life of the blood, for ginatawag maigsoon redemption, kundili by the life ni Kristo ang atong gikinabuhi.